أهلا. نصح معكم واحد ليكزامان ريجونال ديال الحسيمة. جو بونس 2017. Et dans cet examen, donc, on a proposé un texte, un extrait d'Antigone. L'extrait موجود أنا قدامي l'édition La Table Ronde. Donc l'extrait كاين في la page début ديالو في la page 101 و تيسالي في la page 103. L'extrait commence par le cœur s'approche. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer, ou ça termine par quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. La réplique d'El Crayon. Donc voilà ma lecture de cet extrait. L'analyse, c'est que traduire le texte en arabe ou bien le paraphraser, ça ne rend pas compte du sens du texte. texte ستر جملة بجملة غادي تولي غير غادي تعرف لا بارافراز تولي غير تتعاود القصة. يعني هذا ما تيعنيش الا قالك شي واحد علاش تيهضر هاد الاكسترا وبديت تتحكي ليه. يعني لو كور قال كريون قال لو كور كريون قال ايمون جاوبو. هادي سي جوست لا بارافراز ما تتعنيش بان فهمتي l'enjeu ديال التكست. Le texte littéraire ou le texte philosophique دائما كاين واحد لا كيسيون واحد لا غروند كيسيون نسموها بروبليماتيك. ديما تكون واحد لا كيسيون التكست يدور على شي حاجه. فهاد التكست هذا لا problématique ou bien la grande question c'est cette relation, ce rapport entre pouvoir et sentiment, le pouvoir politique et les sentiments. Le réalisme et le sentimentalisme. Le réalisme ماشي dans le sens littéraire du terme. الواقعية تنهضرش على الواقعية ولكن الواقعية c'est dans le sens de tout ce qui est pragmatique. Tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est utile, tout ce qui est à l'intérêt personnel et à l'intérêt général même. D'accord? Donc هذا هو l'enjeu ديال التكست. كاين ce qui est politique et ce qui est sentimental. نقدر نقولوا بانه كاين واحد الا لخصنا التكست في كلمه واحده غادي نلخصوها في كلمه ديال le pragmatisme ou le réalisme. Si on veut un petit peu éclaircir la question, نقولوا بانه كاين واحد الصراع ما بين جوج ديال التيارات او ثلاثه. في الحقيقه تيار ضد جوج وجوج ضد واحد. كاين le pragmatisme face au rationalisme et au sentimentalisme. Le pragmatisme représenté par Crayon, pragmatia, ممارسة السياسة, l'art de gouverner bien sûr le peuple, gouverner la foule. Et de l'autre côté, اللي راهم متحامين ضده كاين le rationalisme ديال le cœur, تيبان le cœur بأنه c'est un sage, d'accord, c'est quelqu'un rationnel. وشكون اللي تيعاونو داك لو سونتيمونتاليزم ديال ايمون. انا تيبان ايمون بانه il parle tout avec un ton TON sentimental. D'accord? Donc je vais reformuler la question et je vais dire que l'enjeu de ce texte, c'est de montrer que ce qui est politique vient avant ce qui est sentimental. D'accord. Pouvoir prime sur aimer.
Donc هذا هو l'enjeu ديال التكست. Et je vais traiter le texte selon deux axes. Premier axe محور له هو l'art de gouverner. فن الحكامة بحال قلت. Deuxième axe, une redéfinition du courage. إعادة تعريف معنى الشجاعة. D'accord. Alors le premier point, le premier axe المحور الأول غادي يمشي غادي نلقاوه فاش من الديبي ديال لو تكست حتى لا ريبليك ديال ايمون غادي نمشي حتى لا ريبليك ديال كريون. Je suis le maître avant la loi, plus après. Je suis le maître avant la loi, plus après. Alors, l'extrait, l'oulani, il traite l'axe de l'art de gouverner. Alors, comment? Eh bien, c'est simple. L'essentiel, c'est que في التكست كله هو كاينه une tentative de faire changer la décision de Crayon. تيحاول ما امكن انه et le cœur et Aimon تيحاولوا ما امكن انهم يدفعوا كريون باش انه يبدل الراي ديالو، وكل واحد وباش من طريقه، وكل واحد وكيفاش رد عليه كريون. بالنسبه لو كور غادي يرد عليه لو كور اللي غادي يهضر وكأن اللي غادي يتقمص يعني الضوء ديال الحكيم. دونك الى راسيونيل غادي يرد عليه كريون باش بهاد لا فاكولتي اللي عنده اللي هو l'art de gouverner. D'accord. Donc le cœur en tant que sage, il va lui proposer des solutions pour éviter pour sauver Antigone. غادي يعطيه des alternatives بحال مثلا نقولوا عليها على انها حمقى. داكوغ. دير كالي فول لونفيرمي نحبسوها نسدوها ماشي مفروض ان نقتلوها. واحد une autre proposition قال ليه on peut gagner du temps, la faire fuir demain. Donc c'est une solution simple نهربوها. c'est une solution simple. donc هنا تيبان بانه le cœur donc il est rationnel, il donne des solutions pratiques. ولكن الرد ديال كريون تيبين على انه il maîtrise l'art de gouverner. L'art de gouverner d'après les répliques ديال كريون c'est de savoir le moment où il faut se plier face à la foule, le moment où il faut se soumettre à la foule. L'art de gouverner, absorber en quelque sorte sa colère. Donc il a montré sa capacité, Crayon a montré sa capacité de gouverner la foule. Le deuxième axe, donc tu bda ma aimant. Menigal père, je suis ton fils, tu ne peux pas me la laisser prendre jusqu'à la fin. Donc l'attaque ديال ايمون عاوتاني انما هي واحد لاطاك اللي هي سونتيمونتال وتيبان manque de courage en quelque sorte. donc بالنسبه ليه هو بحال مخبي مورا كريون. تقول بانه tu es le maître, c'est-à-dire que son père il peut tout. تيبان ايمون حتى هو بانه quelqu'un de trop ému حتى هو تيشبه en quelque sorte la foule. La foule, on a affaire à une foule enragée qui va peut-être recourir à la force, à la violence. Il réfléchit de la même manière. La foule n'est rien. Donc il méprise en quelque sorte la foule. Et c'est comme s'il pousse son père à recourir lui aussi à la répression. تدفع با على انه يمارس العنف على هذيك لافول. دونك غادي يولي العنف مقابل العنف ما غادي يجيب حتى شي حل. دونك lui il est aussi poussé par ses émotions et moi حتى هو مدفوع بالعواطف ديالو. L'autre réplique de Aimon: crois-tu que je pourrais vivre moi
sans elle, crois-tu que je l'accepterai votre vie تيبان aimant il a cédé face à l'amour d'Antigone. Antigone أثرت عليه بزاف بحيث أنه أنا تيبان في هاد لي ريبليك dans l'imitation d'Antigone بحيث تيشبه بزاف l'Antigone. Donc il a rejeté le modèle du bonheur présenté par Créon. Elle a refusé le modèle du bonheur. Le bonheur des adultes. Chauffe la phrase, crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? C'est prémonitoire. أنا وكأنه هاد الجملة هذه فيها ديجا الخبر ديال الموت ديال ايمون. يعني بالنسبة لي حتى هو الآن مستعد من أجل يعني الحب ديال أنتيغون أنه يضحي بحياته. شوفوا دابا الرد ديال كريون تيبان بأنه كذلك كريون تيتصرف بواحد النوع من البراغماتية. وتعطينا تعريف آخر يعني الشجاعة. فإلا كانت الشجاعة la définition ديالها هي avoir la force de l'âme devant le danger. تكون عندك يعني واحد الروح قوية باش تصارع مع الخطر. يعني الشجاعة بالنسبة للإيمون هي أنه كريون ينوض ضد هاد لافول هادي، في حين أنه كريون هنا غادي يعطيه va prêcher le courage à إيمون، غادي يعطيه درس في معنى الشجاعة بالنسبة للكريون هو le fait d'avoir le cœur dur. C'est la dureté du cœur. Et lui, il faudra que tu acceptes, Aimon. Accepter quoi? Accepter la mort d'Antigone, accepter la soumission à la foule, une soumission provisoire, bien sûr. C'est ça être un homme. C'est ça être un homme. Donc être un homme, c'est avoir le cœur dur plutôt qu'être sentimental. Les personnages les plus importants de l'extrait, Tibben, Créon et Aimon. Créon, il a l'esprit hanté par la foule. Tibben, l'hymne de Créon ou l'hymne de la foule. D'après la réplique de Créon, la foule, c'est déjà, elle hurle autour du palais. La foule, quelques mètres. La foule, elle est devant lui. La foule existe. La foule, elle est là. Créon, elle est réaliste. الهم اللي يهزو هم اللي مرتبط بالواقع، في حين أن Aimon, regardez ce qui hante Aimon, l'esprit de Aimon, elle est hanté par Antigone. الهم ديالو هو Antigone. رانا نشوفوا Antigone في هذا التكست هذا. فين هي هاد Antigone تتبان في la réplique ديال Créon. Si mon petit, du courage, Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. تعتبر بأن أنتيغون راه مات في حين أنه راه مازال ما لحقوهاش في داك القبو باش أنها من بعد يجيو يلقاو بأنها راه انتحرت. مازال ما ماتش، ولكن هنا كريون اعتبرها على أنها مات. On peut considérer maintenant que Antigone est juste un fantôme. C'est un fantôme, شبح. Donc Aimon, il est hanté par le fantôme d'Antigone. Il n'a pas les pieds sur terre. Il est sentimental. Donc voilà, c'est ça ma lecture donc de ce texte. Il y a deux concepts antinomiques, qui est le réalisme de Créon et le sentimentalisme de Aimon, appuyé par le rationalisme du cœur. ونخلي لكم لسون باش انكم تخدموا هذوك les questions maintenant de la compréhension. Et là, parce que les questions de la compréhension, c'est les questions qu'on vous propose le jour de l'examen. Ce n'est pas pour comprendre le texte, mais c'est plutôt pour évaluer
votre compréhension du texte. Il faut s'appuyer sur d'autres stratégies. Il ne faut pas s'appuyer sur la traduction. Il ne faut pas s'appuyer seulement sur l'histoire. L'histoire racontée n'est pas suffisant. Voilà, c'est tout et merci à vous.